आज रिव्यू कर रहे हैं डेल Optiplex 7470 all-in-one desktop. दिस इज एन all-in-one desktop कंप्यूटर। इसमें जो तमाम चीज़ें होती हैं वो बिल्ट इन होती हैं और इसमें कीबोर्ड माउस जो है वो इसके साथ वायरलेस भी आप लगा सकते हैं और केबल के साथ भी लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा हमारी टीम मेंबर्स का। टीम में हमारे साथ काशिफ है जो कि अभी इसके साथ रिव्यू में हमारे साथ शामिल हैं, और जो हमारा कैमरा कवर कर रहे हैं उनका नाम मुस्तफा है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरा नाम सुहेल है और हम आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज रिव्यू करने जा रहे हैं ऑल इन वन डेस्कटॉप पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ऑल इन वन है, इसका मॉडल जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 7470 है और ये लेटेस्ट है। पाकिस्तान में भी हमने इसको बाय किया है और इसकी जो स्क्रीन साइज है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 23.8 इंच है। इसको आप 24 इंच कह सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसके टेक्निकल रिव्यूज में। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे इसमें प्रोसेसर्स बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रोसेसर इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले Core i3 में है जिसमें 4 कोर होता है। वो प्रोसेसर की स्पीड होती है 6 MB जो है उसमें कैशे होती है। और ये 4T जो रिव्यू है ये 4 उस तक सपोर्ट करता है 3.6 GHz तक। और इसमें विंडोज की जो सपोर्ट है वो लिनक्स और विंडोज 10 और लिनक्स की सपोर्ट बिल्ट इन आती है। आप और भी इस पर कोई इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें Core i5 में प्रोसेसर्स हैं जिसमें ये 9 जनरेशन है और ये 9 जनरेशन की सीरीज है। वो आपको कैसे पता चलता है, आप देखते हैं कि 9100 यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये स्टार्ट है 9th जनरेशन का। और इसी तरह इसमें Core i7 में जो लेटेस्ट अभी ये जो हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं वो इंटेल Core i7 के साथ है और इसमें 8 कोर्स हैं वो प्रोसेसर्स के हैं। ये विंडोज 10 के साथ इसमें इंस्टॉल्ड है। और इसके बाद जो अपकमिंग अभी पाकिस्तान में ये लॉन्च नहीं हुआ और अदर कंट्रीज में मे बी ये लॉन्च अभी होगा क्योंकि Core i9 के साथ आ रहा है और ये मैक्सिमम 9900 जो कि मैक्स है Core i9 का, यानी 9 जनरेशन इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसमें विंडोज आप 10 होम ले सकते हैं, विंडोज 10 प्रो ले सकते हैं 64 बिट जो कि प्रोफेशनल सीरीज होती है। लाइक आपने कोई डोमेन वगैरह ज्वाइन करानी है तो इस तरह का आपने कोई काम करना है प्रोफेशनल। उसके बाद उबंटू होती है जो कि इसमें बिल्ट इन आ रही होती है और नई कौन होती है जो कि ओनली अभी चाइना में इस्तेमाल होती है। इसके बाद वीडियो में लाइक अगर आपको वीडियो में आपको हाई एंड ग्राफिक कार्ड चाहिए तो इसमें NVIDIA का GeForce GXT 4GB आप उसमें ले सकते हैं जो कि ऑप्शनल होता है। और इंटेल जो है इंटीग्रेटेड ये इसके साथ बिल्ट इन होता है। अगर आप हाई एंड ग्राफिक की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने कोई ग्राफिकल काम करना है तो आप 4GB का कार्ड ले सकते हैं। मेमोरी के ऊपर हम आते हैं। इसमें मिनिमम जो रैम है वो 4GB 1 और 2 666 मेगाहर्ट्ज की DDR4 रैम आप लगा सकते हैं मिनिमम। और मैक्सिमम आप 32GB की हार्ड डिस्क 2 मेमोरीज लगा सकते हैं। 1 इज 16GB और ये भी DDR4 में है। उसके बाद हम हार्ड डिस्क पे आते हैं। हार्ड डिस्क में आपके पास ओनली 1 इसमें ऑप्शन होती है जो कि आप आप SSD लगा सकते हैं जो कि फास्ट ड्राइव होती है तो वो चिप में होती है। सेकंड आप इसमें ये जो ड्राइव्स हैं ये आपकी चिप में होंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको बोलते हैं। और इसमें ये कैपेसिटीज हो रही है मैक्सिमम आप इसमें 1 TB की और 2 TB की जो बड़ी हार्ड डिस्क हैं वो 1 TB और 2 TB की आप 1 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर दूसरी हार्ड ड्राइव नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगानी है तो उसमें ये आपके पास ऑप्शन है 2 TB तक की जिसको SATA हम कहते हैं।
تو اس پہ جو ہارڈ ڈسک ہم نے پرچیز کیا ہے، اس میں ہارڈ ڈسک 1 TB کی ہے جو کہ سالڈ اسٹیٹ ڈرائیو ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں وارنٹی کے اوپر۔ وارنٹی میں اس میں نارمل وارنٹی اس کی 3 ایئرز آتی ہے جو کہ ڈیل کی سپورٹ اور ڈیل کی پرو آن لائن سپورٹ پروفیشنل سپورٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور آپ اس کو 4 to 5 ایئرس آپشنس کے اوپر آپ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا ہے انہوں نے آپشنس کلیئرلی، اس آپشنس کے ساتھ بھی آپ بائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایڈیشنل کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں پورٹس کے اوپر۔ اس کے اندر ہم آپ کو ریویو میں بتائیں گے کہ اس میں پورٹس کہاں ہیں اور کتنے پورٹس ہیں۔ نمبر 1 پہ اس پہ جو پورٹ ہے وہ USB ہے 3.1 C ٹائپ ہے، اس میں جنریشن 2 ہے جو کہ ایک سی سائڈ پہ لگی ہوئی ہوگی۔ ہم آپ کو ریویو میں دکھائیں گے کون کون سے پورٹس کدھر ہیں کہاں پہ۔ اس کے بعد 3.1 ہے ٹائپ A اس کی جو کہ پاور شیئرنگ بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد 2 اس میں 3.1 ٹائپ A ریئر ہے اور 2 اسی طرح 3.1 Gen 2 ریئر ہے۔ تو یہ دونوں بھی اس میں تقریباً 4 پورٹس ہی آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد اس میں آپ کارڈ ریڈر لگا سکتے ہیں جو کہ ایک سائڈ پہ ہے اس کی اویلیبل ہے۔ ڈسپلے پورٹ آپ کے پاس آؤٹ ہے، یہاں سے ریئر پورٹ آپ بیک سائڈ سے اس کی آؤٹ پٹ کسی اور مانیٹر کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریئر میں HDMI ان ہے، HDMI آپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لائک آپ اس کا ڈسپلے کسی ٹی وی پہ لینا چاہتے ہیں یا کسی اور ڈیوائس پہ لینا چاہتے ہیں، اسکرین پہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ یونیورسل آڈیو جیک ہے، آپ اس میں کوئی بھی نارمل اپنا مائک وغیرہ ہیڈ فون وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آڈیو لائن آؤٹ ہے، آپ یہاں سے آڈیو کی لائن آؤٹ کر کے کسی اور اسپیکر وغیرہ کو یا کسی ایمپلیفائر کو دے سکتے ہیں۔ اور اس میں RJ45 آپ کا لین کنیکٹر ہے، پاور ہے جو کہ ریئر سائڈ پہ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جو آپشنل، اس جو ماڈل ہم جس کا ریویو کر رہے ہیں اس میں آپٹیکل ڈرائیو جو کہ آپشنل ہوتی ہے وہ نہیں ہے، جو کہ نارملی نہیں آتی، اس کی آج کل ویسے ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس میں یہ آپشنل ہوتی ہے، اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں سلاٹس جو ہیں وہ کنیکٹرز کی، اس میں وائی فائی بلٹ ان ہے، یہ 2M2 پہ آپ وائی فائی کارڈ ہوتا ہے جو کہ سالڈ اسٹیٹ کے طور پہ لگتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیکیورٹی کیبل اگر آپ نے لگانی ہو، اس کی سیکیورٹی کرنی ہو تو اس میں سیکیورٹی کیبل بھی آپ لگا سکتے ہیں جس کی سلاٹ اویلیبل ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ڈائمینشنز کے اوپر۔ ڈائمینشن جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں 34.939 cm سینٹی میٹر ہے، اور یہ انچز میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہے، اور یہ اس کا ویٹ ہے جو کہ ٹچ اسکرین ہے، جبکہ یہ جو ہے ہمارا جو جس کا ہم ریویو کر رہے ہیں یہ ماڈل نان ٹچ اسکرین ہے، اور اس کا ویٹ یہ ہے 0.505 اور 0.04 کا ڈفرینس ہے ویٹ کے لحاظ سے، کوئی اتنا میجر ڈفرینس نہیں ہے دونوں ماڈل میں، صرف یہ ہے کہ یہ ٹچ اسکرین نہیں ہے، اور یہ والا ماڈل جو ہوتا ہے اس کی اسکرین پہ بھی آپ ٹچ اسکرین کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو ماڈل، دو ویریئنٹس آتے ہیں، اس میں ایک ٹچ اسکرین ہوتا ہے، ایک نان ٹچ ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے چیسس کے اوپر، اور اس میں بے ہے انٹرنل 2.5 انچ جو کہ اس کے اسٹینڈ کے ساتھ لگتی ہے، اور یہ اس میں اسٹینڈس کی آپشن آ رہی ہیں۔ اس میں ہم آپ کو جو ہمارے پاس اسٹینڈ ہے یہ ایڈجسٹیبل بھی ہے، اور اس کو آپ اینی ٹائپ لائک ہائٹ ایڈجسٹمنٹ اور اس کے ساتھ ورٹیکل آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں پاور کے اوپر۔ پاور جو ہے وہ 80+ انٹرنل پاور یونٹ اس کے اندر انسٹالڈ ہے۔ آپشنل جو ہے وہ آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں، نارملی یہ 155 وولٹ EPA برونز کے ساتھ آتا ہے، اور اس کو آپ 200 وولٹ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ جو ڈیل کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے، جو کہ انرجی کے اوپر انہوں نے بتایا ہے کہ انرجی اسٹار ہے، یہ انرجی کم لیتا ہے، اور ایج سرٹیفائڈ ہے، جو کہ اس کے ایج آپ کو نہیں نظر آتے ہیں، نیرو بریبل ہوتے ہیں۔ اور ریمیننگ ریسٹ آف دا ریویو ابھی ہم اس کا فزیکل ریویو کریں گے، اور اس کے بعد میں آ جاتا ہوں اس کا جو پریکٹیکل ریویو ہے۔
ابھی کاشف کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بتائیں گے کہ یہ جو کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر اس کو کیسے پاپ اپ ہوتا ہے. اس سینٹر میں یہاں پہ بٹن لگا ہوا ہے, اس کو آپ یہاں سے پریس کریں گے, یہ اس کا کیمرہ باہر نکل آتا ہے. اس کے بعد آپ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ کی بورڈ اور ماؤس ہیں. یہ کسٹمر کو دکھائیں گے کہ کی بورڈ اور ماؤس اس کی کیا ہے جو کہ بلٹ ان آ رہے ہیں, کس کوالٹی کے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ فنگر پرنٹ ماؤس نہیں آتا جو کہ آپ کو ایڈیشنل لینا پڑتا ہے اور وہ وائر کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ایڈیشنل لینا پڑتا ہے اگر آپ کو فنگر پرنٹ ماؤس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کی, یہ ہم نے آلریڈی اس کو دیکھا ہے کہ 23.24 انچ ہے, آلموسٹ بریلینٹ ہے اس کی. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ اسکرین کے اوپر کہ کلیئرٹی اس کے اندر ہے, پرائڈ ہے 39% جو ہے, یہ پلاسٹک مٹیریل اس کے اندر صرف 39% پلاسٹک مٹیریل یوز ہوا ہے. گیمس کے اوپر ہم آتے ہیں تو یہ اس کے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کا فرنٹ ہے, اور یہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے, اور یہ اس کا بیک ویو ہے. یہ اس کا سمپل اسٹینڈ ہے, جو ہمارے پاس اسٹینڈ ہے وہ فولڈیبل ہے اور یہ ایڈجسٹیبل بھی ہوتا ہے. اس کو ہائٹ اور ویٹ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو اب یہ کاشف آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم ہائٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کا اسٹینڈ کا پہلے اس کا اسٹینڈ دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ یہ اس کو اگر فولڈ کرنا ہے تو یہ اس طرح فولڈ ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو نیچے لانا چاہتے ہیں تو یہ اس کی ٹیکنیک ہے کہ آپ اس کو فولڈ اوپر لے کے جائیں گے اور پھر آپ اس کو نیچے فولڈ کر سکتے ہیں لائک دس. تو یہ اس میں آپشن ہے. یہ سمپل اسٹینڈ ہے, اس میں ہائٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی, یہ ایز اٹ از رہتا ہے, اس کے جیسا آپ ٹلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا جو اسٹینڈ ہے یہ تھوڑا ایڈوانس لیول کا ہے, اس میں آپ اس کو ٹلٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو اپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. تو اینگل آپ جو آج کل فیچر ریکوائرمنٹس ہیں اس میں آپ نے اینگل چینج کرنا تو آپ کو یہ والا اسٹینڈ کرنا پڑے گا, جبکہ یہ سمپل اسٹینڈ ہے. اور ابھی ہم آتے ہیں اس کے اوپر, ہم نے بتایا تھا کہ Core i9 میں یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے میکسیمم 32 GB پہ جا, اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ اب ہم آپ کو اس کا سائڈ ریویو دکھائیں گے. یہ والی سائڈ کیسے کرنا, یہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ آپ کو اس میں SSD ہے, اس میں ریڈر ہے, یہاں پہ ریڈر لگا سکتے ہیں. اس کے اندر سی ٹائپ ہے, یہاں پہ سی ٹائپ موبائل پہ چارج کر سکتے ہیں. اس کو کوئی اور چیز کو آپ نے ڈسپلے پورٹ پہ لینا ہے تو یہاں سے بھی آپ ڈسپلے لے سکتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتنا الاؤ کرتا ہے اسپیڈ کو, اور ٹرانسفر ڈیٹا ٹرانسفر بھی فاسٹ آپ کر سکتے ہیں تھرو سی ٹائپ. اس کے علاوہ ملٹیپل اس میں ڈسپلے ہیں اور HDMI پورٹس ہیں, وہ بھی میں آپ کو بھی دکھائیں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک USB کیبل ہے, اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر بھی, اور یہاں پہ بھی یہاں پہ اس کا جیک ہے جہاں پہ آپ اس کو اپنا ہیڈ فون وغیرہ لگا سکتے ہیں. اب اس کا ہم آپ کو بیک کا ریویو دکھاتے ہیں. یہ سمپل اسٹینڈ ہے جو اس کا اسٹینڈ ہے. اس کا اسٹینڈ آپ دیکھیں گے کہ یہ نارمل اسٹینڈ ہے, اور اس کا اسٹینڈ جو ہے وہ ریویو میں آپ دیکھیں گے یہ صحیح ٹلٹ ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ اس کی پاور کیبل ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ نظر آئے گی اسکرین پہ بھی, یہ جو 15 نمبر پہ ہے یہ پاور کیبل ہے. اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید بھی کہ یہ فرنٹ پہ ہمیں کیمرہ آپ کو دکھایا تھا, یہ ہے اس کی ہارڈ ڈسک کی بلٹن ہے. اس کی لائٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو اس کی لائٹ سائڈ پہ نظر آتے ہیں, دوسری سائڈ میں جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی لائٹس اس کی, اور یہ تین آپشن یہاں پہ آپ کو لائٹس نظر آئیں گی, جس میں ایک ہارڈ ڈسک کی لائٹ ہوگی, اور اس کے بعد اس کی پاور کی لائٹ ہوگی. یہاں پہ جب ہم اس کو پاور آن کریں گے تو یہاں پہ لائٹ آئے گی. اس کے بعد اس کی LED کی پاور کا اسٹیٹس آتا ہے یہاں پہ کہ وہ اسٹیٹس کیا آ رہا ہے. اس کے بعد ڈسپلے بلٹ ان سیلف ٹیسٹ کو خود کرتا ہے, اور اسپیکر جیسے کہ اس کے فرنٹ کا آپ کو اسپیکر نظر آ رہے ہوں گے جو کہ بلٹ ان ہے, آپ کو کوئی اسپیکر لگانے کی
इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्ट इन स्पीकर के साथ और बिल्ट इन कैमरे के साथ ये आ रहा है। और ये आपको इसमें वो डायमेंशन बताए हैं। इसके अलावा जो बैक साइड पे अगर हम जाते हैं तो उसकी जो पोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी उसमें लैंड की पोर्ट है, क्योंकि ये नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे लैंड की पोर्ट है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे USB पोर्ट्स हैं और ये हमारे पास USB में कुछ C टाइप है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ इनपुट का है, ऑडियो आउटपुट का है और यहाँ पे हमारे पास HDMI और डिस्प्ले पोर्ट है। ये डिस्प्ले है और ये HDMI इन है और एक HDMI आउट है इसमें। तो ये अभी हम इसको आपको इसका ऑन करके दिखाएंगे और इसका डिस्प्ले दिखाएंगे कि इसका डिस्प्ले कैसे आता है और ये कैसे ऑन होता है। ये ना इसके यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे पावर का बटन है, इसको ऑन करेंगे, इसको आपको यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। बहुत ब्राइट डिस्प्ले है इसका, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये विंडोज 10 प्रोफेशनल इसके अंदर इंस्टॉल्ड हुई है और इसके अंदर बिल्ट इन जो है वो एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड भी है 4GB का, जो भी इसमें हमने ऑप्शनल के तौर पे ऐड करवाया उसमें खरीदा गया। और ये नाज़रीन इसका रिव्यू है। ये लेटेस्ट मॉडल है जो कि 9th जनरेशन में है और ये अभी पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। अदर कंट्रीज में तो ये आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जो कि IPS और TFT स्क्रीन के साथ ये आ रहे हैं। ये मॉडल फुल HD में। तो ये एक हम आज आपको रिव्यू बता रहे थे डेल ऑल इन वन का। आई होप आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा और आप अपने कमेंट्स वीडियो में ज़रूर कीजिएगा और हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू भी दिखा देते हैं कि स्क्रीन पे इसकी जो चीज़ें हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आप यहाँ पे नियाजी भाई इसकी प्राइस क्या है? प्राइस क्या है इसकी? प्राइस प्राइस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं और यहाँ से आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं। डेल की साइट पे या गूगल आप करेंगे, पाकिस्तान में जो इसकी कॉस्ट है वो टैक्स के साथ इसकी जो प्राइस है वो 2,70,000 है, जो कि नॉन टच स्क्रीन है और 4GB ग्राफिक कार्ड इंक्लूड हो के इसमें। इसके साथ जो स्टैंड है वो हाई एंड है, इसलिए इसकी थोड़ी सी प्राइस अप है। अदरवाइज ये 2,20,000 की बेसिक मशीन जो है वो इसकी कॉस्ट करती है। तो अगर आप गूगल पे भी अगर आप इसकी प्राइस देखना चाहेंगे तो वो डॉलर्स में आपको यहाँ पे प्राइस बताई जाएंगी, क्योंकि हमने पाकिस्तान में परचेज किया तो पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है उसमें आपके डॉलर का कन्वर्जन रेट भी होता है और उसके अलावा आपको यहाँ के लोकल टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। तो हमने जो आपको प्राइस बताई है ये इंक्लूडिंग इसमें आप कह लेंगे GST शामिल है, जो कि पाकिस्तान में 17% और 4.5% जो है वो इनकम टैक्स वगैरह चार्ज करते हैं वो इसमें शामिल है प्राइस में। और ये इसकी यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग ऑलमोस्ट जो इसकी प्राइस है वो $1,270 जो है वो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। अगेन फिर आपके पास इसमें ऑप्शंस होती हैं कि आप कौन सा प्रोसेसर और कौन सी मेमोरी इसमें लेना चाहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस होती हैं कि आप कौन सी हार्ड डिस्क परचेज करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने इसमें 1TB SSD परचेज की है। इसी तरह आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट
लेकिन कस्टमाइज मशीन जो होती हैं वो नॉर्मली ऑथराइज पार्टनर के थ्रू परचेज करनी पड़ती हैं। नॉर्मल इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आता है। अगर आप जैसे कि मैंने पहले रिव्यू में बताया, अगर आपने हाई एंड ग्राफिक कार्ड लेना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शनल में ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक इसमें प्रोसेसर की आपके पास अलग जो ऑप्शन आ रही हैं वो 2 आ रही हैं, और Core i5 में और Core i7 में, जो कि लेटेस्ट का जो लॉन्च प्रोसेसर हो रहा है वो Core i9 होगा, तो वो 9th जनरेशन है। ये भी 9th जनरेशन मशीन है, Core i7 के साथ है। और इसमें हमने जो रैम ली हुई है वो 16 GB है, जबकि इसमें आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं और आप यहाँ से इसको कस्टमाइज करते हैं। अगेन अगर आप पाकिस्तान में इसको परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट पड़ती है, फिर आपको टैक्स देना होता है, और इसी तरह एड ऑन्स में आप डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो एड ऑन्स कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने कौन सा OS लेना है, कौन सा प्रोसेसर आप परचेज करना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अगेन मैं कहूँगा कि ये आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने ऑफिस लेना है तो ऑफिस में नॉर्मली ट्रायल होता है, अगर आप बाय करेंगे तो इसकी भी आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इसी तरह आप इसमें मजीद एंटीवायरस वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं, वारंटी आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, डैमेज एक्सीडेंटल कवरेज आप लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको, लाइक इस पे आप कीबोर्ड माउस लेना डिफरेंट लेना चाह रहे हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड माउस का नॉर्मल भी होता है, लेकिन हमने आपको रिव्यू में दिखाया है कि बहुत हाई एंड का कीबोर्ड नहीं है, लेकिन इसमें आप वो भी ऑप्शनल ले परचेज कर सकते हैं। तो ड्राइव के भी ऑप्शन है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप इसमें क्या परचेज करना चाह रहे हैं, कितनी आपकी मेमोरी हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है, और आप ग्राफिक कार्ड नॉर्मल यूज़र हैं, होम यूज़र हैं, ऑफिस यूज़र हैं, या आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वो चीज़ बाय करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखते हुए जब भी आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, वो ऑल एंड वन परचेज करना है, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपने बेसिकली इसके ऊपर क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो नाज़रीन, आई होप कि आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आया होगा और आप हमारे उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट रिव्यू में कोई नई चीज़, डिफरेंट चीज़ के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे। थैंक यू।